बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तुहाडा मेज़बान ज़फ़र नदीम ते अज मैं मौजूद हाँ जनाब दाऊद फ्यूल जिम कोट शौकत सुल्तान दे विच। एक जिम का इजाफा होया है, फिटनेस क्लब है ते जिंदे विच मैं आ गया अज ते तुहानूं मैं विजिट करावांगा इस जिम का ते जिम के इंस्ट्रक्टर नाल तुहाडी मुलाकात करा सा ते इहदे बनाने के मकसद की ने। कोट शौकत सुल्तान एक छोटा जिहा कस्बा है जिला उखाड़ा दे विच ते इस कस्बे दे विच इतना बेहतरीन एक फिटनेस जिम बच्चों नौजवान बच्चों के इसलाह वास्ते उन्हों की जिस्मानी तरबियत वास्ते उनका आगाज़ किया जा रहा है। कल की ओपनिंग है कि अज मैं पहले आया तो फौजी सलीम साहब राती तुसीं मैनूं वेख्या है ना फेसबुक से सुते पे नाल अज जागदा बैठा जे जिम में आया बैठा है तो यह बच्चे ने चौधरी तला शाहजेब पिछे जनाब गौर नाल वेखो चौधरी दाऊद अहमद। इस तो बाद मैं तुहानूं इन्हां दे ख्यालात तो आगाही देना तो हुण आप विजिट कर लीए पूरे जिम का। यह सीढ़ियाँ ने सैकंड फ्लोर पर जिम है तो जो ही असीं इहदे विच इंटर होवांगे तो यह सैकंड फ्लोर पर जिम है। इहदी राइट साइड पर ऑफिस बनाया गया तो इत्थे जनाब जी दाऊद साहब चौधरी आरिफ महमूद साहब बैठे होणगे, मेहमान भी इत्थे ही इस ऑफिस आउणगे तो इत्थों अगर शुरू होइए तो यह फिटनेस क्लब दियाँ सारिया मशीनां इत्थे स्टैप बाय स्टैप लातियां गई ने। रनिंग मशीन है। हुण मज़े की गल है कि मैनू कोई पता नहीं किहड़ी मशीन की काम करती है, कोई लैग्स वास्ते, कोई बाजुआं वास्ते, कोई चैस्ट वास्ते, कोई कमर वास्ते, कोई वेट लिफ्टिंग वास्ते। तो यह हुण जिस वेले किसी ने एक्सरसाइज करनी है बच्चे ने तो उन्हें अपने आप को शीशे भी वेखना तो यह जनाब कोट शौकत सुल्तान दे विच अच्छा इजाफा हो गया है तो मैं तुहानूं इहदा विजिट करा रहा तो टावां टावां यानी कि तुहानूं मैं ना जी विजिट करा रहा ताकि बात तुहानूं तैनूं बड़े कैमरे फौजी साहब आ गया जी, बड़े कैमरे लो जी फौजी सलीम साहब जिम कल इफ्तिताह इंदा तो ज़रा दसेगा बई इंदा चौक वालियां नूं की फ़ायदा होएगा। नौजवानों वास्ते की पैगाम है तुहाडा? तुसीं वेख रहे जे असीं इहदी कल ओपनिंग है तो ओपनिंग के बंदोबस्त असीं कर रहे हैं। दाऊद साहब भी इधर मसरूफ ने, चौधरी आरिफ साहब भी मसरूफ ने तो नसदा है मेरे को ना शाहजेब नसदा है, पता नहीं क्यों शर्माई जाते हैं। तला यार तो कम ना शर्मा यार, तो बॉडी बिल्डर है। तला बेटा क्या कहेंगे आप नौजवानों के लिए पैगाम दे? नौजवानों के लिए, उजरा के नौजवानों के लिए ये हमारे दाऊद भाई ने जिम बनाया है तो सब नौजवानों से गुजारिश की जाती है कि सुबह इसकी ओपनिंग और लाजमी सब आए। थैंक यू। ये तला बेटे थे ये जी वेट लिफ्टिंग मुझे नहीं पता, यकीन करें मैंने तो ग्राउंड में मैदानों में क्रिकेट खेली है, हॉकी खेली है, बैडमिंटन खेली है। ये जिम शिम का भाई मुझे तो कोई अंदाज़ नहीं, हम तो सीधा भागते हैं और बाकी जो पीटी शो वाली एक्सरसाइजेज हैं वो करते हैं अपनी गेम के लिहाज से। लेकिन ये एक नया इनकलाब है कोट शौकत सुल्तान में जिसमें नौजवान आएंगे और आकर अपनी फ़िज़िकल फिटनेस का यहाँ वो फिटनेस के लिए यहाँ आया करेंगे। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि अब ये जो फिज़िकल फिटनेस है ना, ये मैं आपको बताऊँ कि ये जो नौजवान अपने जिस्म को तंदुरुस्त रखते हैं, सियाने कहते हैं कि तंदुरुस्त जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है, तो वो हर लिहाज से सुपर फिट हो जाते हैं। अब आम तौर पे जो अपना फिटनेस का लेवल है उसको ठीक रखने के लिए जिम में जाया जाता है, लेकिन
اس کے جو بڑے فوائد ہیں ان میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کوئی بچہ نوجوان پولیس میں جاتا ہے، فوج میں جاتا ہے اپنے ٹیسٹ وغیرہ دینے کے لیے، تو اگر اس نے جم کیا ہوا ہے تو وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو اسپورٹس پرسن ہیں کسی بھی کھیل کا حصہ ہیں تو اپنے جسم کا فٹنس لیول مینٹین رکھنے کے لیے وہ جم کرتے ہیں، اپنی باڈی کو گیم کے لحاظ سے تیار رکھتے ہیں اور وہ کبھی انفٹ نہیں ہوتے۔ یہ تو ہوگی نوجوانوں کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے جیسے ہیں جو زائد العمر ہو گئے ہیں لوگ، وہ اپنے سانس کو بال رکھنے کے لیے، مختلف بیماریوں کے خلاف اپنی مدافعت قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے جم وغیرہ کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، تو وہ اسپتال سے دور رہتے ہیں، ڈاکٹروں سے دور رہتے ہیں۔ اور یہ جو آواز آپ نے سنی ہے یہ غبارہ پٹک کر کے پھٹا ہے۔ کیڑا غبارہ پھٹ گیا؟ چودھری حاج صاحب آ گئے ہیں جی۔ تو چودھری حاج صاحب کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خالی سیاستدان ہی نہیں ہے، سیاستدان ہی نہیں ہے، آپ یہ میرے پیچھے ہیں کہ جلدی جلدی کچھ نہ کچھ بتایا جائے۔ بتاؤں گا سر جی میں آپ کو، سیاستدان ہی خالی نہیں ہیں، یہ سپورٹس پرسن ہیں، بیڈمنٹن کے میرے استاد ہیں، کرکٹ انہوں نے کھیلی ہے میرے ساتھ، ہاکی کے بہترین کھلاڑی، فٹ بال کے کھلاڑی ہیں۔ آپ دیکھیں ان سے کیا فائدہ ملتا ہے داؤد احمد کو۔ تو انشاءاللہ آپ آئیں نوجوانوں، اس کلب میں آئیں، اپنے فٹنس لیول کو مینٹین رکھنے کے لیے۔ کوٹ شوکت سلطان کے گرد و نواح، حجرہ شام کے مقیم کے گرد و نواح کے جو نوجوان ہیں ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ جم میں آئیں اور اپنی جو فٹنس ہے اس کو مینٹین رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روشن پوائنٹ کو آپ نے لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔